আসসালামু আলাইকুম। আগামী খেলা হইল 17 জানুয়ারি 2025। যারা যারা এই গেমের জন্য ডাউন শিওর ডাউন খুঁজতেছেন অনলাইনে, কাউকে টাকা দিয়ে ডাউন খেলার আর কি ডাউন কেনার কোনো প্রয়োজন নাই। আমার কথা ভাই দিয়ে যাচ্ছি, যারা চেনেন তাদেরকে কিছু বলা লাগবে না, যারা চেনেন না তাদেরকে বলবো স্ক্রিনশট করে পেপারটা গেম অবধি রাখবেন। আর বেশি কিছু করার প্রয়োজন নাই। আমার কথা, আমি বেশি কথা বলতে আসি নাই, শুধুমাত্র আপনাদেরকে এই ভিডিওতে একটাই খালি পরামর্শ দিতে আসছি। ভাই দেখেন, অনলাইনে অনেক রকম ভিআইপি আছে, অনেক রকম পাবলিক আছে, অনেক রকম মানুষ আছে যারা আপনাদেরকে নানান রকম নানান মানে কীর্তকলাপ করে আর কি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তাদের কাছে গেম আছে। ভাই দেখেন, আমার কাছে গেম নাই। আমি ডাইরেক্ট সরাসরি আপনাদেরকে বলতেছি আমার কাছে গেম নাই, আমি গেম দিতে পারি না। আমি শুধুমাত্র গেম আপনাদেরকে যেটা দিতেছি, আপনাদের যদি ভালো লাগে ফলো করেন, যদি ভালো না লাগে কিছু করার দরকার নাই। আপনাদের গোয়া আপনারা काची दी फाड़ान। ठीक है। मेरा बात हो कि भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं गेम दे सकता हूं। मैं भाई गेम नहीं दे सकता। आप लोगों को गेम माने देने के लिए ऑनलाइन पे हजारों पब्लिक बैठा है। आप लोगों को यही समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कि वो लोग गेम आप लोगों को विन करा सकेगा, ये समझाने के लिए बहुत सारा कीर्तोकलाप करेगा। बहुत पब्लिक ऑनलाइन पे बैठा है। भाई मैं उन लोगों की तरह नहीं बोलूंगा कि मैं गेम दे सकता हूं। मैं गेम दे सकता हूं नहीं सकता हूं, मेरा काम बोलेगा, मैं नहीं। ठीक है। डाउन सिंगल थाई गवर्नमेंट नेशनल लॉटरी, डेट 17 जनवरी 2025। ये देखिए, ये है जीरो, जीरो लिखा हुआ है। ठीक है। इधर पर ही 3 डिजिट, जीरो और 3 माने जीरो, और इधर पर ही 3 डिजिट। टोटल आपका बन रहा है 4 डिजिट। ठीक है। जीरो है सिंगल डिजिट डाउन का, इधर पर ही 3 डिजिट, इधर पर ही 4 सेट डाउन। ओपन करके देखे जा रहा हूं। अगर किसी को अच्छा लगे, अगर मुझे पहचानता है, भाई को बोलूंगा कि ये वाला जो 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 সেট কেউ যদি আমাকে চিনে থাকে তাদেরকে বলবো এই ডাউনগুলো খেলে নেবেন। নামটা দেখে নেবেন, ডিকে জীবন খান, ইমো +660933700296। এক সেট গেম দিব, যেটার জন্য নিব 550 রিয়াল মেম্বারশিপ। কুয়েতের 55 দিনার, বাহানে নেন 65 দিনার। যারা যারা মেম্বারশিপ করে গেম নিয়ে গেমের পরে গেমের 35% সহি সালামত বুঝাই দিতে পারবেন, যারা এক বাবার সন্তান, যারা কথায় কাজে মিল রাখতে পারবেন, শুধুমাত্র ওই সকল পাবলিক ইমতে যোগাযোগ করবেন। তাছাড়াও অযথা কোনো পাবলিক ফোন দিয়ে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করবেন, নাহলে ইমুর ভিতরে ঢুকে মারবো। এটা হলো 3 অ্যাপের সিঙ্গেল ডিজিট। ভাই যদি ভালো লাগে খেলেন, না লাগলে পেপারের স্ক্রিনশট কইরা পেলেন। আমি বলি নাই যে আমি আপনাদেরকে গেম দিব। আমি গেম দিতে পারি না। আমি বাঁশ বিক্রি করতে আসছি ऑनलाइन बुके सब থেকে বড় বাঁশ वाला। मैं आप लोगों ने बोला हूं कि भाई मैं गेम दे सकता हूं। मैं इस ऑनलाइन का भीतर सबसे बड़ा बांस वाला। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बांस देने के लिए मैं आया हूं। आप लोगों का उपकार का खातिर। भाई ऑनलाइन में बहुत पब्लिक बैठा है, उन लोगों के पास जाके आप लोगों को फायदा कराइए। भाई मेरे पास मत आइए। यह है 3 अप का सिंगल डिजिट थाई लॉटरी, 3 अप सिंगल 5 एवरीवन चैलेंज, नो टच नो गेम। जीवन का गेम से पहले डिक्लेयर 100% जीवन लिख के जा रहा है। अगर नहीं आएगा थाईलैंड में गेम नहीं ओपन होगा। चैलेंज। अगर जीवन से रास्ता करना है तो जीवन को पहले 10 गेम फॉलो कर लिया करो, उसका बाद जीवन का इमू पे ऐड करो। लेकिन हाँ, ऐड करके ज्यादा बग 14 की ना करो। ऐड करने के बाद नियत साफ रखो, क्योंकि नियत माने आदमी का नियत में बरकत और जबान पे जिब्राइल। अगर नियत तुम्हारा सही, तुम्हारा काम एकदम पूरा हाई फाई। अगर तुम्हारा नियत में गड़बड़, तो रास्ते में मिलेगा तुमको बहुत सारा चूतिया का भरभर, चूतिया भरभर, और कुछ नहीं। अभी चलते हैं 3 अप का टोटल। 3 अप का टोटल 5 1 9 एंड 2, 4 टोटल दिया हूं। 3 अप टोटल, नो टोटल नो गेम। गेम का बात होगा। भाई मैं नहीं बोला हूं कि मैं गेम दे सकता हूं, बार बार बोल के जा रहा हूं, मैं गेम नहीं दे सकता हूं। इस ऑनलाइन का भीतर सबसे बड़ा बांस वाला। अगर किसी को मेरे से बांस खाना है तो आ जाना इमू पे। अगर बांस नहीं खाना है तो भाई ऑनलाइन पे जो सब टिप्स है आपको अच्छा लगे वो सब अपना गांड में घुसाइए। ठीक है। इधर पर देखिए 3 अप का टोटल तो दिया हुई है। 3 अप का पेयर, 3 अप का पेयर 8205 6 3 9 0।
इधर पर 4 पेयर दिया हुआ आने वाला गेम के लिए, अच्छा लगे पे माने जो सब पेयर दिया हूँ पेयर पकड़ के गेम बना के खेलिए, इंशाल्लाह गेम मिस्टेक नहीं होगा। इससे भाई और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। যদি ভালো লাগে 4টা পেয়ার দিছি 4টা পেয়ার ধরে গেম খেলেন, গেম মিস্টেক হবে না। যদি আপনার গেম যদি কিনার যদি অকাত থাকে, যদি বাবার দেওয়া যদি বুকে যদি সাহস থাকে, ঠিক আছে, আর নিজের কামানো যদি পকেটে টাকা থাকে, একটা গেম খেলার জন্য 10টা 20টা গেম খেলার প্রয়োজন নাই। খেলার মতন খেলা হলে একটাই এনাফ। একটা গেম খেলার জন্য ইমুতে যোগাযোগ করেন, ইনশাআল্লাহ যতটুকু আশা নিয়ে ফোন দিবেন তার থেকে ভালো কিছু পাবেন। এটা ছিল গত খেলা পাই নাই। বিগত 4টা গেম পাই নাই, মনে রাখবেন। এটা হলো আগামী খেলা। বিগত 4টা গেমে আমার কাছে গেম ছিল না, ভিডিও বানাই নাই। এবার গেম আছে, ভিডিও বানাইতেছি। আমার কথা অনলাইনে, আমি ভিআইপি না অনলাইনে দোকানদারি আর কি করতে আসি নাই, বুঝলেন? আমার কথা অনলাইনে গেম বিক্রি করে খাওয়া আমার পেশা না। গেম বিক্রির মায়েরে চুদি, টাকার জন্য জীবন কাজ করে না। টাকা রাস্তায় ভিক করলেও পাওয়া যায়, মানুষের বাসায় টয়লেট পরিষ্কার করলেও পাওয়া যায়, বুঝলেন? ভাই সম্মান কামাইতে বসছি, সম্মান চায় পাবো না। সম্মানের কাজ করলে সম্মান পাবো। আর সম্মান ভাই শুধু মুখে বইলে পাওয়া যায় না, বুঝলেন? মানুষ সম্মান করে মানুষকে অন্তর থেকে, দিল থেকে, মুখে বইলে না। টাকার মায়ের চুদি 10 বার আর বাপের চুদি 30 বার। টাকা কথাবার্তায় ভুল কিছু বইলা থাকলে মাফ করে দিবেন।